Tuto, inday, nanay kag tatay, pati na ikaw tiyoy kag tiyay, yari na ang milagro sa banyo. Ang lugod nga parigid sa inyo. Itanan Miracle Stone, ang lugod that's so good. Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imo lawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kag palugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biro sang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakokik, bakokang, psoriasis o kung dermatitis, daw magic lang nga mag-disappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalagmo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Totong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kung hindi gani, maghulat lang sa amon sales representative nga si Budot. Nga hasta karon ginapangita man ka ginahulat sang iya pamilya nga magpauli. Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga. Para lamang ABC. Pag MOR ang kasama. Kapag may U&E, there's more. Laging it's you and me. More sa gabi. Sa MOR, more sa gabi.